ሲመጣማ በጣም ነው የደነገጥኩኝ ላይክ እንዳልኩ ከዛም ይላያል ኤቭሪቲንግ ይላያል ይሄን ደግሞ ከመጣበት ቦታ ጋር ስታናጽር በጣም ይለያል እዛ ያሉት ነገሮችና እዚህ ያሉት ነገሮች አይገናኙም ጠዋት 2 ሰዓት ላይ እንነሳለን እስከ 6 ሰዓት ብቻ ልክ ከክላስ እንደወጣው አልቋል ሱሪ መርጦን ይዤ ነው መጣው እሱን አደርጋለሁ በቃ አለቀ በጣም ይጨንቀኛል ሱሪ አድርጌ ቀኑ ሙሉ መዋል በጣም ባደም ነው ይጨንቀኛል ግን ኢቨን አሁን ራሱ ማለት ነው እዛ ማታራ ሲሄድ ኢሚዲየትሊ ክሊክ ማድረግልኝ ቶሎ ብዬ እኛውን ሪሙቭ አድርጌ መርጦ መልበስ ነው ኑሮ ዘዴ ትንሽ ይለያል ለምን እነሱ መሬት ላይ ነው የምተኙት ላይክ የከብት ቁርበት ተጠቅሞ መሬት ላይ ነው የምተኙት እዚህ ፍራሽ ላይ ነው የምተኘው የመኪና ድምጽ የምታዩ ከለሮች ደግሞ ከዛ ምን ላይ ከለር ናቸው እዛ ከርክን የከብቶች ድምጽ የግመሎች በጣም ደስ የሚሉ የግመሎችን በጣም ነው የምወደው የግመል ድምጽ ማለት ነው ደግሞ በጀመራ አካባቢ ላይክ ልክ ስነጋ ስል እናቴ ተነስታ ከብት አለባለች አባት ተነስቶ ከብቱን ቼክ ያደርጋል ፍየሎቹን ምኑን akkamitti kan nu godha jee boo'ee boochise laafiyaati illee boonye niitii fuudhuu didee erga ilma dhalchee na biratti hin dhiisin deemee jiraa isaa na biraa badee dhabee je'ee tan boo'ee jibbi. isa ofirraa dhiibnee intala sanis ilma fuune isaas ofirraa dhiibne jibbinee hoggaasan. Giraanyi fa'aanii as baranii achitti galuu kana bakka nan dadhabaa karaa kana achi ganama kayyoo achi dhaquu fa'aan dadhabaa achi fa'aa deebi'ee galuun waggaa jirmee fa'aa jirru san dhaqee barumsa kana dhaquu hin fedhu dirqama roobuu bin dararee kayyoo ganamas hin deemne jee waan oofufaa malee. Yeroo warri horii bubbaas jedhee ulee fudhatu daftara bubbaa jala kaayyatee jalaa badee warra jalaa badee karra jalarra bahee deemee mana barumsaa dhaqa. Yeroo kana nutu ilaallee akkamitti dhuguma jaallatamoo maal inni jennee እኔ በጣም ይገርመኛል እንዴት እንደተፈጠረም ራሴ አላውቅም በጣም የትምህርት ነገር ከህፃንነት ጀምሬ ነው እኔ ይሄን ፍላጎት ነበረኝ ማለት ነው ከዛ ትምህርት ደግሞ ፈተና ይኖራል የሆነ ነገር ይኖራል መቅረት አልፈልግም እኔ ስለዚህ ያለኛ አማራጭ አሞኛል እኔ አሞኛልና አልሄድም
ከዛ እነሱ ሲሄዱ እኔ አንድ ፕሬድም ቢሆን ቀጥቼ ማለት ነው ደብተሬን ይዤ እሮጣለሁ። ከትምህርት ቤት እኛ ቤት 12 ኪሎ ሜትር ይርቃል። በዚህ ዲስታንስ ነው የምመላለሰው እና ፀሐይ ነው በጣም አድካሚ ነው ምናምን ማዘር አትፈልግም አትሂድ ትለኛለች ይቅርብህ ምናምን እንደምፈተን ስለማያውቅ እያጠናው ነበር። ማጥናት አቃተኝ። ሌሊቱን ሙሉ አስባለሁ፣ ቀኑን ሙሉ አስባለሁ። ከማን ጋር ነው የማወራው? ማንም የለም። አገርን አያውቅም፣ የት እንደሚሄድም አላውቅም። እኔ የምጠብቀው ከዛ ስልክ ይደውልልኛል። አያኑማን አያ አየው አየው አያ አየ አያኑማን አያ አየው አያ አየ Sindirrader tu appe manangure aye iriya manjo appe manangure aye bekana madulu appe manangure aye kotasani situ ayantu bontu deda kenya manan jalandule aye ayanu manaya aye aya aye ሙሉጉረም ቡልጋዲ መተከፎኒ ትምህርትን ቀጥልበታለሁ ወይስ አልቀጥልም? እዛ ለቅቄ የመጣሁት ወደዚህ ትምህርት እንደገና ተመልሼ እነሱ ጋር ልማር ነው። እነሱ ጋር ሄጄ ደግሞ ያስተምሩኛል። እነሱን እንኳን አክሰፕት ባደረጉ እኔ እንኳን አእምሮዬ አክሰፕት አያደርግም። ለምን ያረኩት ነገር ለነሱ በጣም ትልቅ ሼም ነው። በጣም ሼም እዛ ሀገር ውስጥ ማይደረግ ነገር ነው ያረኩት። Hello. Hello. Roma. Nagawalte. Asin naga asin gaare namaan jettu hambata kabaran jira. Achi mica jaarsi maal jira ayyafaan abofaan gandi wal balleesse miti wala. Jaan fuudhagaa biyyoo isaa waliin jira. Fayyaa qabdi. Jaarsi kalolo warri gandi kadee qabu lanisuma warri gaazilaa indola bo'aan gagalaa jedhee biraa keessa jiru. Jaartiin isin deefti. Amtuun galaa mana fa'aa waan jedhi shakkaneef malee. አው ትክክል ናቸው እነሱ እኔም ትክክል ነኝ ብዬ አስባለሁ ግን ማረግ ያለብኝ ነገር እኔ መስለኝ ከሆነ ያስኩት ነገር ነው ስለዚህ ብዙ ጊዜ ማሳለፈው ማንበብ ላይ ነው ትምህርት ላይ ነው ማላቀው ነገር ለማወቅ ማላረገው ጥረት የለም እና አንዳንዴ ሳስብ ብቻዬን እዚህ ዩኒቨርሲቲ ሆኖ ሃይ ስኩል ሲማር ብቻዬን እዚህ ሆኜ ስለነሱ ሳስብ
አንዳንዴ ራስ እኔም ጨንቀኛለሁ። ወደዚህ አትዩ አሴ ወደች መገረም ሳ Ammayyotu rabbeeka mata beeysa beeka intala dhabbeeka ilma abbaa dhalchee beeka ibittii baru kormaa nama loontisuu beeka hayyee ilma baruuf kondaala lammii eeggattuu beeka ciniinaa kittee sorsaa nyaataa kittee kanniisaa gangalataa siisaa boora taasiisaa galaa hayyee Fitnaa lolaan garri fitti lolaan dhaabbanne gabaabaa ijoollee teenyaa garaa koo maaliin beekaa maaliin beekaa garaa koo maaliin beeka ሙሉ ውጣ ውረድ ውስጥ አልፌ ወደዚህ ወራ ሃይ ስኩሉን ከጨረስኩ በኋላ የመጀመሪያ ቪክተሪ ብዬ የሚያስበው ሃይ ስኩሉን ጨርሴ ወደ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ገብቼ የመጀመሪያ ጊዜ ከዛም ሆኖ ከኛ ቦታ ላንጉጅ ዲፓርትመንት ገብቼ ትምህርቴን በጥሩ ሁኔታ መጨረስ ነው መጀመሪያ ጊዜ የማስበው ላይክ ጥሩ ነገር ነው ብዬ የማስበው ላይፍ ውስጥ ዩኒቨርሲቲ ሁለተኛ ዓመት ተማሪ ሆኜ ላይክ ኢንተርኔት ቼክ እያደረኩኝ ያለ የሆነ ደብዳቤ ደረሰኝ የሆነ ኢንቪቴሽን ደረሰኝና ኢንቪቴሽን ጣሊያን ሀገር ሄጄ ወደ 5000 የሚያሳትፍ ስብሰባ ነበር። ያኔ ይሄ ስሎፉድ የሚባል ድርጅት ኢሜሉን ስልክልኝ የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎችን ወክዬ ነው የሄድኩት። አረጋግላ Fednandeebia inafu nandeebia guyyaa torban ayyama wal geeni guyyaa afur dabalatan qaba maalifi xiqqoo magaalaa keessa laaluu barbaade. Jaakeetti bitadde jaakeetti bitadde gurraacha guddaa tokko bitadde kaseeti kaatan ni bitadde wali Keetti bitadde tikeetii kutadde viizaan wanta naan isti garsiisu tol buona namanne tikeetiin kiyya elektiroonik tikeetiin argan elektiroonik tikeetii jechuun andaqeen bitannee achuma bitannee argan kun tikeetii kiyya laaluu dandeessanii kun viizaa kun bilisii fakkaata ወደ ታች
ወደ መታራ ወይስ ወደ ፈንታሌ እነሱ ጋር ሄጄ ፋዘር ጋር ሄጄ እነሱን ኢንፎርም ለማድረግ ግድ ሆነብኝ። እኔ ስደርስ ማዘር እያለቀች ነበር። አባቴ ምን ብዬ ልንገርህ በጣም ኢሞሽናል ውስጥ ነው ያለው። እንደተናደደም ነገር ይመስላል፣ እንደማለቅስ ነገር ይመስላል። አይ ዶንት ኖ እነሱ ምንም ችግር የለም ምናምን አሉኝ። አክሴፕት አደረጉኝ እንደዛው ማለት ነው። ግን የእውነት አክሴፕታንስ አይደለም በፍጹም በፍጹም። እረፍት አይሰጠኝም። መቼም እረፍት አላገኘም። ያኛውን የእነሱን ችግር እያየሁት እየተሰማኝ ለምን ውስጥ እዛ ችግር ውስጥ ነበርኩኝና አውቃለሁ ችግሩ ምን እንደሆነ። ለምን በጊዜ ወደ ጊዜ ክላይሜቱ እየተቀየረ ነው። ዲዘርቲፊኬሽኑ ወደዚህ ኤክስፓንድ እያደረገ ነው። ውሃ የለም። ከአፋር ጋር ይጣላሉ። ብዙ ነገሮች አሉ። ውሃ የለም ማለት ደግሞ የሆነ ታይም ላይ ሳርም የለም። የሆነ ጊዜ ላይ ሳርም ይጠፋል። ሳር ጠፋ ማለት ደግሞ እንስሳዎች ይሞታሉ፣ ከብቶች ይሞታሉ፣ ኤቭሪቲንግ መሞት ይጀምራሉ። ይሄን እኛ ነው የምናውቀው እንጂ እነሱ አናውቅም። እነሱ የሚሉት የእግዚአብሔር ቁጣ ይሉታል። ብዙ ነገሮች ነው። ውሃ የለም ማለት እነዚህ የሉም ማለት ነው። እነዚህ የለም ማለት ደግሞ እነሱም አይኖሩም፣ እኔም አልኖርም ማለት ነው። ከዚህ ውጪ ደግሞ የምማረው ትምህርት ራሱ እነዚህ ችግሮች መፍትሄ ይሆናል የሚል ጥያቄ ፈጥረብኛል ብዙ ጊዜ። ቢሆንም ከተማርኩኝ በኋላ ከመቶ አንድ ነገር ወይስ ደግሞ 0.5 ብትሆን አንድ ነገር ለነዚህ ህዝብ ማድረግ እችላለሁ የሚል እምነት ስላለኝ ወደፊት
ambaatiin deemachaa gara biyya xaaliyaanii wayiiti. Maal sitti fakkaatti? Ogaa biyya ambaatiin beekan gaa'ii biyya beekan irra gaa nama beekuu wayyaa beekta. Ani kan jee na sodaadhu beektaa biyya ambaatiin deemachaa fi kanatti gaa oolu. وصلت؟ وصلت. غاري غاري فيا كثرة كثرة غاري ورنجا نجا نجوم نجا أكملت ديم تمشى بيجنبين ديبتم بين خاتيسم بين أكملتم بيرادين لا biyyaambaa gaa'e waan biyyaambaa raqangaa waa wayii namatti himani إيماني waan namatti himanis qabadhee تولي deema jechaaf malee أشتو في نفتوكا maalin godhaan afbaar walgahii takka jira walgahii لكن بو نصبدا لكن ديمتو so waa miti bar أما نتلي شندت تجرا مجافو لا تجرا قدرو قمني خنا مرا يافو وان رافقات تنقبدو Gaafa xayyaara koruu biyya san yaabbatu kaati silkii gadi dhahee nutti. أنا والله أما هودانو بيخد ما جالسيت ما قال لك زماني وان كان والله لا تنجي سنين دين جاسوني وني ملا سنجا خد إفتنا ما نقول لك أما مجان كن ندي هذه موجة مان قال لك زماني وان تكا أبا سان أرجين خيني أنا أباني أجر إن أمر ربنا كان حاجات شو هذا ما نقول سلامو خنا ملي ما نقول قبل أجا رب أجا تجين ما هذه ما نقول እንደዛ አንተ አይዲያም አልነበረኝም ውጭ ሀገር ሄዳለሁ በቅርብ ምናምን አስቤ መላቀም ግን እንዳጋጣሚ ሆኖ ህዝቡ አይደል ነው ሩጫ ውስጥ ያለ ነገር ምናምን ውጥረት ውስጥ ያለው ነገር ይመስላል ህዝቡ ማንንም አያናግርም ብዙ እንግሊዝኛ አይችልም Sì. Perfetto. And this one? Roba. Roba Bulga Hilo. Gilo. Eccolo qua. Okay, you can go. ያኔ ጣሊያን የልኩ ጊዜ መስከረም ላይ ነበር ኦልሞስት እና እዛ ያኔ ፈንታሌ ላይ ደግሞ የኔ ታናሽ ወንድሜ ነው እሱ ሊያገባ ሲል ነው እርኩት ላይ አንድ ሳምንት ተቀርጬ ነው እርኩት እዛ ጣሊያን ነገር ሆኜ ስለነሱ እያሰብኩ ነበር ምን እየሰሩ ነው እንዴት ዝግጅቱ እንዴት ነው አላገስኩም እነሱ ጋር አልነበርኩም እዚህ ትምህርት ብዬ ነው ወጣሁት ከዛ በኋላ ወደዛ ሄድኩኝ زود
የስብሰባ ስለ ምግብ ነው የባህል ምግቦችን እንዴት ሴቭ እንደሚደረግ እና ለኔ ትልቅ ኤክስፒሪየንስ ነበር። እዛ ሄጄ እነዚህን ምግቦችን ለማየት እነዚህን በተለያየ ሰዎችን አግኝቼ መታወቅ ራሱ ለኔ በጣም ትልቅ ኤክስፒሪየንስ ነበር ያኔ። What's this one made up of? This is the white cheese, and from this white cheese we are producing this. The sheep. Yeah. They're very big sheep. No, they're mountain sheep. Mountain sheep. Because my father is, we are pastoralist. Yeah. I'm from pastoralist. We have a lot of sheep. Seed is our life, the land is our life. Every one of us has significance. We will stop this decommodification of the world. We will reclaim the integrity, intrinsic value of every life on earth. Thank you. Giovani, rafforzate la memoria, portate la memoria dei vostri vecchi, ma nello stesso tempo sappiate esprimere nuova vita sociale nelle campagne. Fate colloquiare i saperi tradizionali dei vostri vecchi con la
moderna e così sarete artefici del vostro futuro. walgeessan irratti waan aadaa laallatu waan baay'ee waan argeef inni immoo akkan irra caalaa gara aadaa keetti deebi'ee gaafa nasi deeme abboon deemetu iyyuu faa jennee shakkanaa turan yeroo nasi deemetu itti meen deeme waan ta'eef natti kolfaa turanii shakkaa turanis haa taatu akkuman kakadhee nan deebi'a jedhee kakuu kootiin asii deeme abboo itti meen ture dafeen deebi'ee fuula obboleessa kiyyaa san arguudhaafi. Mahmudi ma fudure marta sana mafuta. Kan Mahmudi itu sendiri. Tanawiya. Malum. Malo yare amma afifu ta gara mo mafu. Ana mo na hosifta. Gammadde. Ogan dhufee warra keenya wajjin dudubbadhu warra keenya wajjin haasa'u warra keenyas waan baay'ee hubatee waan baay'ee nagalee akkan isaan irraan fagaanne akkan sirriitti yaada isaanii waan isaan godhu hundumaa jaalatu na hubatanii anis isaan hubadhee walitti dhiyaachuu keenyaafuu
ለምሳሌ አየር ላይ ነበርክ ምናምን ፕሌን ውስጥ ነበርክ ምናምን አሁን የምን ነገር ለነሱ እንዴት ነበር ፊሊንጉ አንተ እንዳልክ ነው ጠይቁኝ እንዴት ነው የምንሰማ ስሜት እንዴት ነበር በጣም ሮጣል ላይክ ከዚህ ወር ላይ ምናምን ፕሌን ስታይ ምናምን በጣም ሮጥ ይመስላል መሬት ሆነ ምናምን ስናይ ማለት ነው እዛ ውስጥ ሆነ ግን ይመስልሃል ወይስ ነው አይሉኝ ለምሳሌ በጣም ሮጣል baay'ee ulfaataadha wanti ture. An barumsarra jira quban qabu waan tokkollee waan beeku qabu. Ji'a lama ni ta'a egaa lolli kun ture lola guddaa ture Karrayyuu Affaar Ejjitti. Na wanti ta'e waan baay'ee nama gaddisiisu obboleessi koo dhiyoo kana hangafi koo dhiyoo kana Affaar na laajjeeste inni beer lama qabu ture niitii lama qabu ture niitii lamaan san keessa takka niitii duraan dur didee dhiisedha isheen haati manaan isaa keessatti an dhiise sun gaafa inni du'e guyyaa lama booda deesse Yarsojii warqallee kaleessa dhufee beekan isaa booda kaleessa dhufee yarsojiin haasofni samaddaan kan egaa eebbisa mata guddaa kanani nama waan qabu gaa waliin tokko silaa sin jiru naan jedhee garsiilee san dhagee naan jaartinni akkan jiru natti himee warra hunduuchi jira sodaa fi bonaa ammoo waa hedduu qabe sodaan guddoo jirti am zamaan hin jirre irri kaduraan asillee inni jira amma asii kunillee gadi baqate kadamu bombollee kana madaala safii kana hin jirti dura amma gadi baqatte doona ituu sunis lollasin jettee egaa tokkotti horiitee kannaan argatee baqate asiin baqate ogaa ogaatti maxxansa nagaa sodaa namallee lola dhiyoo san nama xiqqaa horii hunda akkatti fuudhe muka namni kana saddeetiin gaa bira jira beekurratti isaa hafte san gaa kun dura taa'e kun tuubuma xixiqqaa jeel iyyaatu Ana sorsama tonden kaya haye walitti weetti nga ciftaa keenya kukutaara ilmaa nama beeka wayyaa haye hayyagaa ufittisi kaase ofirraasi baasi haye Badamilo harite sabulga afan shalabarra yaase Ataatu akka aadaatti islaamatu dhalaa ture dhaaluu dandeenye obboleessi kiyya quxisuu na boodatu dhaalee bira kana lamaanu.
amantaalee naa gadi nama sodaachisaa dhugas qaba. Haa ta'uyyuu malee wanti inni gochuu danda'u haala amma jiru kana keessatti yookaan jireenya amma uummatii jiraachaa jiru kana keessatti anarra isatti aana. Maaliif hoo jenne ani hagam fedhe karrayyuu ta'uyyuu hagam fedhe uummata kana keessaa bahuyyuu isaan wajjin waan baay'ee hirmaadheen jiru. Jireenyi isaan wajjin daily life isaan jiraatan keessatti isaan wajjin hirmaanne ijoollummaa korraa kana jechuudha. Takkaa keessa seenteennaan barumsi yoo ati achi keessatti of qabuu dandeesse akka ta'u fidoo deebitu si dheeyyamu. Yoo deebite immoo deebitee keessaa yoo baate immoo akka dhuftuuf Anduraan barjaati waa jirtuun si. Jaartii as hin jirtu. Jaartii dhaqalee baate. Gaararti. Gaara jirti re'ee waanan. Anduraan akka yaade. Jaartiinis atis raaduu adeemtu jedhate yaade. Amma jaartiin as hin jirtu jette. Jaartii amma boruu namatti ergine gallaban dhufte. Gallaba dhufte namatti boruu gallaba yaana akka. Boruu gallaba. Boruu gallaba. Boruu jechuun saa saddeeffaa ta'us yoo kaane. Achi dhaqnee wanni uffata guddaa tokko namatti kennanii wanni isinis fudhannee yaana jaartiin nama isin jirre nama borichuu dhufu wanni qabdu. Teessoo yaasa. Asumti deemu wayya. Nama ammatti erginee boru warraa kan kaatee dhuftee sila asii gallaba yaanuu sin agarre. Egaa waan san argine yaa teessoo. Isiin naafisillee ni alanfatte. Booda adda argatteemu. Lakke. Ilmi kan keessumaan ka duruu naan gubbisu. Ilmi keessuma illaa fuudhetuma waan mannoo jeesuma illaa agarsiise mannoo jenne jetti. Farqaa kana na dhibde. Alumaan irraa qabu. Ilma gurgurama gaanyu. Illee argee gamatti baarota inni kana kana agarre mucaan agarre kunis kan xiqqaa kan nambarina summaango ummaango dheedhii ganaa bilchaatti asuma dootee sun kunis manuma kana jirani kan wal jirani kuni kaduraati kuni kadee hundu kaduraati guyyaa fuudhaa guyyaan hundu akkanatti jiru kanoo agidduu kun bareedinuma hedduu kaa beeki gaa kan mataa gubbaa kaasuun matarra kaa'ata ammas fuuti biyya sanaa beeki dubartiin nama dura deema dubartiin nama dura deema waan jibbaati ji nu biratti gaa dhiirri dura deema nyaadhu qabi kam kana guddisite nyaatu malee waan ta'e gaddisite tellumaa jedhte fedhu galatti waa kajeeltu irra eegaa malaan nama biraa eessaaf dinii galchan nama faa galchu hoo carraa barumsaa biraa argadhe deemullee hin beeku gaan biraa barumsi guddaa amma dirgii lammataa barachuudha situ baratamoo isaantu baradhu yaa Anumas barata warga carraa argadhe haadhaa kun gaa buburree jettan isin guddina gaama maattani ijoollee dhalchite keessaa maaltu addana godhame annatti maan kiyya maaltu anaa godha ijoollee jirtu keessa an maaltu ijoollee isaan irraa addana godha sitti beekaa sitti na guddisee adda addaa hunduu qoolli namaati nama keessa ta keessaa yaadattu natti akkuma ijoolleellee ta keessaa yaadattu tokkichillee hunduu adda addaa nuti amma hundi keenya raadonis rooba hundi nama hunduu raadonis adda raadonis addan jedhe fantaalis adda atis addumaa tantee immoo hin beekamne agam baabu
Akkamittiin beekama? Meeshi waljii ilaalaalatti. Ati asii gurte barmoota. Namni dubbii fi hojjeturraa beekama. Kan taalee gari ilmaa addana wallaata isa. Hassaaba gartee horiiti keessan jirtu. Hassaaba yaada warrallee keessan jiru. Keessaa qabu hunda? Hundaa qabu. Amma warri keenya gartee jaartiin akkana jirti, jaarsi akkana jira, ijoolleen xixiqqoodha. Eengaddumallee gaafa mucaan kun jiru, ijoollee gaa qalbii isaa akkana jirti. Karti tun je'ee gartee bakka gaala jirullee bakka yaada jirullee. Ammallee waan alaa dhufee takka amma haga galee amma haga yoo bara fuudhillee gartee nama xiqqaa alaa in kobla doojoo waa illee harkatti hin qabata. Waa takka nama saamunaa kullee bitee namatti hin galu. Diqoo ani fuufin jamalee garaa kan qalbii san nan laafa. Xiqqaatullee siif hidhaddachoo washi. as taa'ee barumsa iddoo kanarra taa'ee yeroon of duubatti deebisee achi laalu kan na gammachiisu waan keessa qoleedha malee waan ammaatti miti.